madaungil silsen moraro gul adlo reng sa radio el time di regal bokta el el susama atogil girela atial silsra ongalak family del el al silsel pesel halider gidel matakle dari li alla al mosab edel lol de warmudet maglo bentrira atrigel ongal gidel lol kesa adlong led ma plitigereng gide moktial luat madrigal eli kata narsel sil so omring saul buto mring saura aruba kamara ardaman marat matial belwadel mikidil mel el adar belaul ngaraungil belul arya klmokla sugang ringim sisi ma lugela klar ringim klmok malungin arngut ngedi mo mutel mol el mom ngel wasengrang ringira belwad mo sab edel el gutmok la klangar gid tel belul mongil متى سيل بروجرام تيجي دا مكتك وده سؤال مقدم مليسي سيل لما التاد المومد غي الواسين رانغاري تيل بلو ديريك الموسم ادلو توبتا ولد سويت الجيرلا ابلو ما تغورا قبلمنت الولتراك سيل تملا لا رجيدا اما الغتاك لو سين ترايجي مسيسي المالترا ابلو الات مال ابن الملتاد هذا بيلاو البتوغل بلو هذا لا او مشي ورام رجيدلن دياغرتير تيجي تسيل تو سنكوت البيسيك مال نقول إلا ديمقراطية بموكل government الألسيل سكذا نلتقط لو بنجيدا أسنتور رئيس أكيتايا angariar bebil adang oklo se guk ngarama senator ama ekor el ang katwa tirgul mesingira TV di bodo tengel wasa ataraigel ngerelisel ar other all bira lulau maram ngeteklet tel blu agiril elo aisrekit emlaul de suedel wase ay kal tokoy lorul ngat kol lorul molla le ser rul ay galla en garbara klangar regid morar marang lagi ngire maklon ngara la kumes segi den ko taklon ngara lira ara dol be ngula melange ga ak madengel wasa tokoy bodo sa dringi atlgi lo bra e besul dasu menglamo umatal time tibok ko oberagel maklon tutel el tokoy el dilu brabluat tial mergol el tal sunday medik te almsa kal el kikrel ya sagradil kim ali mertial program kam kola dimo mesa ikel sera last friday sa ngartial melmuter lago bebiram klol to koil el kam ngay mang maluil total mergit roku happy belated thanksgiving but kam latbu last week el merel ang kato koram le kick off tial week of thanksgiving en gele marala isel radi rasyabal mitori lemang mengitak lo cancer terangar amayong bakmaloreng almasepol beto kawai keiki delungil metu meral sel belau ende kati tosa tatkor albu lingir tal gukmonge oreng asaw len mora dios raikel guk mungil toy el kita mungil armut el kirel mang saya ko kulumo le dire kal loring isel pan conference le erul club say maktire kal mal di milmol meloreng seringile sa to yamle ngarsel live makmaral after 15 years ek makmal mongil arung wasar atar bela maral dir kom das waigel dongot mok el kirel tial bolwat el mal moklo tutale le melmol ngaray kay kidia mang atire kal guktar amle aisel tob da wasa president amle appoint tra angkale judge John Raul gora di acting el alguktoni le aktir kalol ngita ang lungu el dolmol mel kirela opo kara CJ he's recovering mal di have faith el wasengara imala Dios may kay de kukpoktu ngimal marang suliw ara tabela lo reng setial program ya direl tara mal klol ay sel ngel asgal adra education Aurora Ministry of Education ringa mingil telmo Employee of the Year niliakra trigger rogu mingil trigger rogu adal Aurora School elmo kuk muri atangak relarrak la Aurora riru lungil atetela urel endingam los mer dalam tingel sesera parira adra kabelmen sera appreciation parir tiram dangira adit
en lo kodul mesra minister education lo de aso el mutingel kirel mal medengli ngamalung lo rol buikel tilei belum en nos mera kumesa sa do ngu ay sanga kalau sembekita liwer sel silseleng ngade bilo olel direl mal magda timo tira tigelongal krengi mata tulungal krengi mata tal lo kuko oldasra klingitreng banglungu el mori tiregal sel ngaringia aku ungil tukol kumesigil dilo ara all the age tiram le celebrate Thanksgiving naria litak mangloy ke senator Agitayara all the age kal adi kapom all the age na diam interest away gen dinga mara Salvador aku ngar segit ko maayri la diga borse ndi medal dartel adam laringi emarong emna mong laria litak mangloy kama madire kam lo chacha ding sira unga ruluror mane ungile sel bandran uodel tigele mgitakra sen string band terira duen tochir ngarar de kumesa stais getam gitak ma wa albinot mal ne ungin ya kumesa minister baklam lo umudadu nada sel moria intermission de Madrid el vice president Ronald Oilo mang maneungin en algún narira 10 o'clock al mora 3 o'clock mang wagi ungil tol do mesra odle dirgange senatora milingisa ido digan dite me laurera government tira uspe lo pari o still aigida atan oi idia di seguid ser onga de lurore te aigid el halider elim el ang tira dire kemli te do pel si sa government tam simr digo mesra gorten dimle open dire lo de swalla oiga gid el tolo así sel sugum ko mora huriping tal sandai moilila makataklela bebe na government trebela mar adraste tek metal darte tal sandai mol oita ureri oita udode e kukmendo paria time ra uroring atel gibul gelu de swalle ole la mal mo mang le holiday oh mung e wat club se ndimrari ngomur onge de lurio mai malungilo mo sande ya Aballe. O mo parira i level dori mo fodorira mo 5 o'clock. El sel Wednesday. Ndi tutara Wednesday apteluma dasul giril sel parira suelbel mo Sunday. Mang bay giril arulia ngawan kagda senetot mirurala ka ere mauriule. Alle kora asil strong algre lag. Ito bom dasul amal brigil tukol senatora mo dasil meratolong uletem. Ndi bo seigi de mergonge ngal senator Besis Agitaya dia tutelel ta shogarngi dia tutel introduce ngi le gorgmi enta tirgele idiro rule belar el ara ngara radio ma tv ma emrala ngara fishing derbi ma tokli ger rur trngim dia shogari aktimo shogal dimo kumbesalo asea ngadagal at tigal ka mo rese kuknangu olel monge kora obalo introduce ngil mutul mormurt magram dia ngam mal dia ka kang gester segit tik pesek mum la kam ngararwa mai male mo dira matle e mong iram room la se o nguk ko kukla mo sete telang irmang lo du rar bebir ni ngaka dia ko isilar mong segida ngal senatora sak mo kutul mor olbiak lula ora 1979 na kumesring mlelui arkil lam la nga kam la high school malgi krer nga hindi elange entar tirgel buk nga sakla adar belam longa ngar babel school electrical engineer idirgel maldim ne aske mo minister sa doy ngul ba klon ngaral ila legal mergol me merakal do guritsing entar tirgel kuk tengar sel el generation mal ubesel roller a blue belau el mlo sois para pesel kabel mentrigid bodo kurits engaringi merela mal la mo 3 terms ngara senet elang mor onge walter magumesengi emergoe ngara olbina lulaul tar tirigel stand up todo lo aisa lo sengarangi emeter yo defender ngi meral masa edirekan bro mengaringi immoral la atuil molla el blalo tubadingi marbebira
adro olbil el ngia a kirel mlamo kirel morngi el ngil to ya kirela a building code ida ngaramong to ngel wasin amel mutra 70s ma 80s en dim larsal klotu tlel legal blida dim leba de ota dirwa dora toel endi el angen plamol kloblu plamol to klod ngo ok to ka ablay morngi en kirel ngarengi mengkada mo sate al mo koras mo dia mo te kertial la ema wasen ngramang model merel ang mo tbadal mong mo deswal lendi I malungito se podom das ringileng mal klor tutelel atletar atlong ok melal badoru lablay arwa housing may kang giren moringia oitertu aulale gorka senator man saulen mai tutan mura Mr. Talams ma Mr. Grill jadi kuntal ti ale o tasya susurgid mura mo taklet albulu susra daitorio ma adra administration rogo ma vice president oilo ma chief justice acting chief justice ma rogul adra court ma tangkal baules ma tangkal Anastasio tira mga taklela olbira lulaw direk malungit total ma ibdul marklay marubugul belaw ma pilung ma ibirklay marugul ma silbelaw happy belated Thanksgiving direk malungil silsra el sils el family day ma kultura la da bilega tuta ya mariak muguguk mor yang gire del gukora da dura blaya ga ko kultura bilem la mor mahalle de galdu ulela do lela ruwa ngirma to rur tergid te medro ngulem angawa udoswal anyway ya mal pringa suleme pringa suliro gul miskaktel te al mem katuguk mo o mesra tra abil plato dorsil mora aranglel olbira klulaul ngia taitol ngia building code etia dia katil bese ngir mangre sera temel et pisong yakadul dorsil mora olbira klulau kudul untas ngir sera Sir Minister dia president episong ol dorsi la dim nakal amle premature cell time ding latal ngaramo ko dorsil mora olbira klulau la dim hotel kring siak mutiak mal mo mring la la blay la dialo adim nakalungil dulda social time but it's time el giredo lia building code ka omesa post office sera bol hotel post office igel cell upstairs andal se bela igal gingal ngal o il ngarabital ng dingir murtel merabitang kumbadang la isela bla pulis siya gid bla motela loru ringil lo meru ringi tel building ra education of malungil building dit tililia sunroof for sel belngel makataway tial ngara hotel makayad del blura blula o sunroof tilagi na bes jakal bes le sel ako si tirabe sa toleng made ngade ko ngayon masado yung adiril daklo ngel was mang ngudu swala gagit toy gagit tial ma armur tratora suwer tiagid dir katalew da ngek mungungil rulen dia lakal ngani igagid el goder gid el liu rat ko construction especially mal maklol construction ning tarsul to kasi algo nila po dos pering na masta to repair ni dia dabok turtil alin direk sal mong tangala sel pero la mo bakal murtila dia ding dia do ngik putel suwer certified lungil klalo se del lo speringi lo de o imrak lo atial original sewer system rigid the require the expertise rather mo inspector ngi certified mera other belaul tira blal se tel toy tela 28 million arangalel sel loan dingilu mal sugum ko do speringi rogi ka bel sedel mo malara kal ngaruay ma building go de director bled offering ira laslo bil dingo play de different version let mil ngada do ra public work tigil adro nga construction de takmu mreli ako dul ngul mas kamam gimam dil kamam mo o sigra ako dul bodo speringi mse am lew dos el mol el tilob dra wa senet el mora house el mora vice president nguluti mela kundas masedida
adapt ra international building code applicable mo ra rugul maklol structure. Direkal mo apply gel housing code mo ra residential igel ngarba ra $250,000. Kami ang matengek masing aro kidro ko ya ablol malalon lo maraplay. I see. Already nga niya adapted standard lo ba imposed niya NDBP ma palaw housing. Makadulong da sa singguk tiyak do pa mal sisi il go dun mo impose niya other individual homeowner hindi gel blind nga ra $250,000 and more ba ungil do niya ko lo maliway gid construction. Masigi da ko ra tasul dal pangarngil. Ela tiang magrar ela nga atarat ko senator si ela obo di apply building permit ra ko state. May requirement detir e kada malabo murara. Ela tial borgi kele bola kas el mrulang idil nga. Hindi kaleng gidel establish a separate office el bang lay kay gidel manganya adalong mura nganya di one el adalong mura either ang engineer o certified inspector mo mura at gidel to hindi ang angara laak mo el sel o kadet club say yakam langua sel certification ra kung sem stat ra construction ra hindi ka bol takal gidel mo jamara process. Ela kamom so dilwa sa kam ngraigel ko ra ka karpayat tiya gidel la sel tial code tia ako da la kamom so dilwa sa ngraigel klol tutlel lengara adara loreng sal adya sal ikam igel to el technical mo. Why say Mumbai desu ka kung diya sal mal moral sila bil mo siksik tiap lula other belaw mung leka mo kya mostly kad mo adaptra International Building Code ra nga addition ra year 2015 seguida to spergir andika ka besel code andika ka besel addition ra sel la IBC ra seguida el melang ngara blur ad osperti lang most tia andika ka los spergir american may gal Asian countries may Europe link tia international code. Okay. Senator, sabihin mo smoothie difference ra zoning law ma planning commission ay gelguk na relere lalo tao ta agro state matiagi del building code. Okay. Ako tadi tialgo tadi mo code ra structure. Sel o mo ko oringi sel po mo building il to ko sige ta tialgo ta mo apply mo ringi. At to ko ra zoning mga nga ay ko karil ula ko state mda po orut ay kay. Baby ra time zoning sel mendirek me inspect apply. Okay. Ding gider mo ka click may gedi kal tur tiang. Tiang adi mo o bodol tirak ringil gire la klisi el may gel batora dingi mabay mo tirak la certain standard. El magral ami mo sengral tretel la ba balung wangara role la ba Hindi dia karole la dia. Wangral quality ra klaro o mobile mo installer ngi. Okay. At the end girem certified mutial blay asabel withstand 100 minimum 115 miles per hour liot. Grill withstand ra 6.0 circlisi el adhesive. Egel rogul teleng la tora ba matingil nga lo special blay operate ay gigita o tirak tegi del code. Ela let's say had dungura Westment mong girel was intel PSI mo ba Depending ra klungel en nya dia determine ra tisi elasment mo spering. mabol ba el ang kam dingel was ang karusa tetela ba brasina mamdigil masyaba magara el ang wangaral ba let's say awul makwasil la katabora al set dial technicality ako sen detail la mo set ay gigi la ak masay ay gagid klaro wangara klisi el tegi del mortiang as emlo spe el girela wangara klungel building malungan construction. Melal sukuma onera mo mrula blil ingya giril mo madengel wasay kay gida igil ligam gel engineering mal o bengel contractor ngi giril madengel ngaram wangaral tetela ba ma sengra dengi mortial lay Bien bay. Dígame, dogere, senatora agitaya. El atara isyul kuren sengira adal belo elom god ora blay malubit owners regal blay. Abalo diagal sal
satisfarse il quality ragil material se lo spera al time. Era rua plywood, il molmutra 2x4, il molmutra steel frame il building, ma gerro guilola. E la oai tiagid il building code. Nsabel mo address ay gigid. Adam, may say. Lengra ang arogol material el momo spe el mortal construction raw agirel ngara listra qualified material. Albab al penyama wood products agirel ngara range e ngania certification nit mo tiam lengra tetelera treatringi le standard del material ngara seltia. Kada mo rulias requires material girela e guide structure. But keep in mind, hindi kal apply mo apply nga liwa value ringi da 250,000. I see. Okay? Hindi ela senator. Tilagid il bill il blam introducer ni. Hindi regel establish ra obis il monger alel el make sure en egel materials il sois verbela o tirak tagid il building go. I see. Ay gogol material el bomo spe la construction el tiang agirel cover agirel meet a certain standard. Okay? El atra issue senator abal oil gureng se gomrmulala indin dia ka expertise adar bela hol sabil enforce tiagid la dia ka expertise ngani akura uldasak mun sebeden mo trainer adar sabil maran mo o mesa otuti tiagid la malubeng komgukti ruling ul oiti akwa di daslen Gerdiem tabay kal togon na dubra belarela. May say. El al time maldim kasar ngal gedel sebelin brutay ka. Nganya o lead professional engineer. As a matter of fact, ngul ngaseur gedel tilgib el refiner tialul daso. Nganyar the style ngal gedel sebelin brut tial el al time. Din giredel moot el smisi ia effort el rutirar tokol buigol mo certified. Man selemen guktiar do tura adapte olgum molare lang agredel mo importra adra mo del blue me o mo urngilur. Senatora Aldoma Guger kerdingura lenden survey. Dirga ka certified law other belau el menacel survey division era alenda authority gidra del London Survey Office. Kadungura telecommunication. Aguden seguro basel Huawei network system. Hindi agudek mungani access min Michael agreement tra PNCC sel Gombalil Lurana network. Hindi bel ding ania occurrence regal problem ra network team albebil gading ra ding wakil disconnect. Diaga effort el gora make sure ngania expertise ra bigedel ngaragel el moral ngwa adel mem sebel trainer tir take over tel network management. Wai say. Ngaka mal concern tilang Mr. Talam seling. Beto ka ila idel montal mergid mga torrengs. Direct wal kora kamang tosir el girel segit el tora o special combalin nga sila pensisi. Makulger tir. Two hearings ako tilada pensisi. Kom karang eruliar ngul mo lelakar mo setial sistema de compromised. Malum tial sistema secured. Tirak mundiak mal jangan bori tes but still nga sel ku kumda so cloud ngir nga artir ngati kal sal ngar segid el level of course tala omda sur kmuas to marang passing secured ding ngral qualification sa ngar ngi mungda dul wai segida tila direct security issue atau communication giredel muhtel mo o mol om subedral sin. Masel labor tiay gidel el lar el nga sugum matoy
yang kira dalam amangat mokro official organizer ngin mo ringi official mo ringa adalo certified engineer mo ikam direkal adu ako tiang agirel mo la ngaragmi mo house mo president di tiagi dem de tarra ke kom tuwa I see. direkal nga kumda sungil wase how practical also el mo ikalang trigib lo brother madangelo se como aida ngiling batoka auldas girel eti obrado tuwa hindi ka halagukin. Bela ka kwasi gelblay tedo memilyo la aral morba. Quarter, 250. O hindi kit o quarter. Hindi ela kita galbli adi ka. Adi nga ungelse. Adi maksad adi wasurang ad marwa. Ay bana blira ngar sendi meng ela ka magrar ela ragal ku play ngario aral. Legal ngario aral angan nga standard lobang NDVP. Kita 90% tergida amora NDVP ma pala housing. Lo melengaw do dun probably. Mangaringi ay gigit standard tol tirak. Hindi tigil adal kuktos arwa house parim oral mrura ablirira adia lo tirak kersel swil litirma. Sel ngaringi aku amendment mortialla alku apply mo way gigit ku ngariole obotial sumo segiden. La elega kada du ayo mo koyol. Apply Michael ngara 200,000 moraba 15 moraba as well withstand 150 miles an hour ay gal ko ngariyo am garagalil sebo. Okay, hindi mo question na cost. Kaya giblem ay idar ngira last bil men mela. Mung singanir adal gukumrak masin kal kiretel mo impose mal mo impose obrero del mora individual adal dingil probably. Mung tilay mung di end up block wak lek acceptra a position ar beber senator po siya igel blind ar adal mo o di til probably di agiren matingen di probably masel sugum lamel tel dingil probably to the standard that he wishes nguk tiaka pal to ay matan mo siya marse of course ngar ale del low ice o ay sen mabluk ngungilal ngartay del standard hindi kuktil ka ul probably makara probably kuktil ka kaya kakatim na nga Russell Place dim na close pa inspector hindi kita make sure kasi akla na to rurungiya ding la direkal girel morgil sel ngarba be mo mesa igal atora tian dia kan mutul bulu ma do mesa igal be tokol blay igel ngau ka wa ngakamran ba bekil tuta pas igal blang be dak igal agil torak mo ya torak la igal mutul blay I mean makitra was so hal kamya nga ngaw tuti was mi mo do way say hindi atra bulu dia kal sebenil di repairably الوا يجميول دي مجيش المهم اللي هو التعطيل عندي عندك بس قال لك موت البلايل لا اباندون بس خوين انا تلبلو I mean it's التوريستا ما بتاخد سلميلو اس دي عم كده ما تريق ماما دي من مصمم بتاعتني دي واي يدلو سكده مقرار لي وقرا ونقول لا الموسم لا مو بنقل تالو بنقول اخر كوكرولي تالبلو لين قام دغي اي قال بلو سيل ديفلوب كمان لو مسرا هوري بينك فور اكزامبل ayel mle terrak bilim mem ut rale chetuni yeso ko sel obo ko mestel ayel the stal match na magi selen development ma progress mo esel bok kurba korea mar wasya balang tiada do si ma question os ela kadam garu lidlen gila la mdengel wasengari set of the ice o se number 48 wealthy country in rablula kita di takasal oo kung maral mo gina sige tial was tial blue ungili kita ungila kaysar kita 15,000 of the tal adratarra I mean average meng ako kire dalom da so tiak magaran ngi eres tila kuktar subject tila management of finances dia kan ni ela sadoy family de garam kada masao da tial to ako tiang a structure tial family a structure na dalang ok gitu tiang amo ulmal close to trado sa dingin the more relate dingin mora aigal lo diga aigal ngal grid maigal family grid agire ngalingi atletelel maigal sel with so pri de algo de berbrid au ul moringia kla quadra family ma divorce ma ara temal dela malungil ngir bang ngalingi tokol hotel em lamot hindi bil oil kura question goreng siya adak mo kid ot mong mornya assessment mautra imora igal el ngara
7-story building. Ngani atong urgir sebel makodira sel now mal uben ngani ame kora structurally in sabir litiren makodi sel ngara. Dia ko de tagi del building ko de mo senator mo ade sa. Kamlang oy gid toak makam so di say gid oy. Part. Dia ako da girel kabra rogul togora fire especially arwa exit marklo tutela ko tang girel blagatak le ngania ol hotel commercial bornya ses but morgue instead of using elevator ma tora fire extinguishers ma agir rogu agirel nga alsiltia Mante ako kultur kaya nga ka mal mreng sulela Senator Regis akitaya le kato sperar adal tira engineers ngar olbil le lak tialbi lak maral le tral introducer nga ngirat kelen ti sel timing lam le kora cost ngara di kmalolingi trar adal bela wase moral more office emoltur kara angel secretary ng karubak mala printer tial go dum iwi legal ngel to ngir el al time seral email tial meranga ka iliwi rogir looking at it from a legal perspective oy maral most of edel money toray kel maknit el building structures may kel teleteli rar other construction na loreor ngiaw ulang maknit raw alel mong moringar wanga mas assess at mga rangklel ngaringi makmal mereng asule metide kalmal al akultur tika rubay nga nga ko di question nga lakad masang taklong yolel tial go alla aul mga rin di wire 10 commandments ngarsel wayal dirga makatome sa sela e was tirgal at reflect tay galungil lomrul uben ti galungil lomrul mang akmal oreng asulel was oldu tiala was poltoy ramre del time ru era ko kulutol mapto kay kalse sa palmarail tial bela maliwek kotul question nga ka sa cell section was ang mornya Bureau of Public Safety cell mo office tira enforce kal Bureau of Public Safety Officer ma officer ngi tirang sabil mo require other experts in the construction fields ada okay malu girel mo certified at least tigel quality ra rigel tigel certified inspectors construction inspectors okay tiragal invite tarangal karpela ngaray karpela Lorenz hindi akam do ngirmang Moses ng Salvador talam sang Irene ng Senator it's not the people most pertial platform rapalay wave alwaset tiak langal tangatal sa edan mo kay nga sar ather belaw mal sukum kuk mudu ray kay gidal construction fields lutal mer belaw madakay nga se ruliable wadal mongil el atya kita pay mal gora operador question nga kay senator what would you recommend is the best method or are the best methods of educating the public about kay gidal construction standards ma building codes lelatyal platform na Salvador malungil hindi ka ti mga to hindi nga ka understand the laws require a construction I just know it from experience lagi dire repair mga ako mes ay kaloreri rarat kataus pa visuals would you recommend ako ra public hearing al ubeng ko ra a seminar ang workshop invite ra other construction companies ra belaw local contractors al mem sab il share learn lo mes a PowerPoint al ubeng video conference al ubet to mes ang ral share mom tangi ungil building codes meter cell mo southern hindi ka sira las lo bilang lo dong tigel mo contractor sa belaw magimnar olbira lulaula twice lo multa tial lo dasura adrong lira tigel engineers ma contractors sa blur belam so they're natal laborngi ese edel mutan brungi lelat ya di tiam lam katmok sel motobra second reading ra di next session ese gid timing giden mutan borngi ogodongol se edel ya public hearing en motob da igay gidel el da duma bol merek sumo mo toy yang en required mo education sen pod implementer ngin gidera
Gire del modi tel modik mutyang kaberang mumuang telela uero mumuram klolur. Malungil le electrical plumbing ma electrical le ngirma nga masadoy other bella dira kalsal mal mo mdengay igel rokul taletele la igal ngartela applying cuts of the house and cuts of structure mang aktire kala ko sir kung iwertiala ako sa eren di wila the start tarwa commercial buildings len public buildings marata mo mes en taseta example er ata til mrula plidir to se kamama sama maplima madirekal quality diakal bol meseng diakal odenger mesel boloru la plidir en diakal to mesa design architect diakal bolung ngil check ay kay raw alel mo mangmamara ka el rakang mo enguk mo nya akora leaking tema sesa per tema air condition na obu mangraise mangway rungutang makikarel to ko inting mal sa el makatmok la kadamaral mo ngil balloon mo save dara problems nga kay senatora ulak mal kurawa sa gistat gidel bilak mal elag mga ak mo recall was sa tama et pisong tilo batiang Michael time belto da ela tama mo del time belto a building nga ka next door tiel 3 story diga ka bol 10 years sera mal ko sing mal kureng stika na murabla typical ako timo los halam change batiam negel 2 story and double 3 story ma basement el ang dirga bol tru ra kay mon na iblam albang ra abae matengi alas mandak ako krobis nga ging markarda marungu kum bisbus alo bak ikang sengra dengil ng ulam mo tiasen akmal senga ka makosing mal nga tinga mrura plik ikilbik am lagaw ko magala mo luspera at mil marurungi mamdasak mutta at mamal ora morio akran igel ada ole say am ko sinde ay chance tiang ako mo di po sek mem chance tiang makmo tiang ako si el ang gire kan ma follow ay galeng moral problem lalsis mal for example gimna spend 200,000 repair a building sa mamra last year melar yeah I mean it just really drain on your resources makar ay ka pasin giregal mo murgora ada ba wasit ya giregal kut maklile lagi mal problem 100,000 na sa el bagat arura potokol plus ko do nga niya do ka mamal di 100,000 mering lagi mo la ngi krimelek di ko mesa sele warehouse ka ngara tida en kora malungi la relel makwasit yan kalsado la engineer at senator nga ka di Akora ngungile kamla pick up tel issue sebe mla introduce tagi del building code and dikora o meset mungal ministry ra national government tagirel direl ngarel lo mesaiga mangirel mo ahead of the game lendakal sebe de lo ba imol government di dolngen el tuang ra la kangal double mdako kregalobis ngara regal ministry mal ngarelelai Kasi del Ministry da Infrastructure agirel cover tiang. Mle atres ringir al sel tialbil. Mal encourage ada belal wase pa mga kapit tialbil et tiamra klok tuteler el all time. Dim la kiwi Irene sera o me nga tel tren mo yuringi lo da tutan dim lo da temer livi rogi. Endi kada do nga ka omdaset mutel government agirel letiting girel nanya gagidel lurior. Kira tiado doru lablay. Ma omngra ministry girel awa kuktiga girel clicker gak mo tia girel mero. Di ko remember atiti, again macro construction. Again nga stamp pra Navy. Mostly Army Corps of Engineers. Kaya ba yung lewi resulta? Aga likim do tram rigel el May. Musel to make sure ko amlari OIC sityario. OIC rigel lo rule to make tiang e malmongil subi e ngul mora hawa inger mat rule a proper jumeng ringim sel mo mesang niya professional engineering staff certified ta klaro. Senator Aigel radar el bolorur ngarad. Diagal sab edel metika quality ma quantity parasel do spare belaw. Level spe ang modaka construction. Noisy. Wow. Tamo malaya huripi. Noisy. Mitel airport. Nga kamla flat sera terangan alable tokora baras. Nol mo matiganik mutiam itutul badra may malaan. Mutamlol mo keng kunti ngire del mix tel baras rasment. Mataraw rele ka ulum mamarbu ay umri rasment
mixer ngi material baras, verdadero terngin bos el mitra compaction requirement tra airport. Igi dia. Lelaga ko lentas ko ging melt mo road raya. Dem ela kung sa Salvador kung raise ra, dekel issue ra application malubang implementation ra alla matuoy. Len kay da senator no kritiang eren dia ka tiang ako mesringing tilkibel morbab dito sadar housing. Elizabeth tira rulian la. El oisik ti mo create a housing commission ma minister madulong lel ti mabangkra. Taiwan elang iway wa 3 million ikita ka bobo house ada dia ka blirir kung mesringing la dia ka sen mrula blind mol mutra. Secure elan me secure balong mo after ni ngigela ko sigit tilay git tiang sebel mo gotmo balong miluldas hindi ko sumara ta ko tial silo tuti ka magara. Hala. Angar leda mau daslo dar. Why say? Rural mo maliot ting mo ngara. Gamal ko senator ay gal togoy. Diesel baby lak pelolom dasak mutial national government. Oba muil authority ma power oversee ay gal state. Yang irmanga mention la planning commission el didongi la permite didia. E dia ka agency national government really oversight tek mo ngram kom tiangaram ngraul mga sa issue dia ma address ngai. Lagi riu gumil other all be raglo direct giriu mo look into these states. Mo mutra to ko ra ut mangiriu conduct oversight to make sure gal state ta amrula gal girilo tirak la engani ungil ul ma standard lo tirak le ulang ngani ungil development swen merul de albol hindera project malubeng rada na musuril develop pedal sebi I see. herdingura utama a problem ndia ka umlukul utum swen mor babel daw maigal state ta meringer tira our dali selen dia ka surveyor sevel lo sperti Bilang ge ko spera certified surveyor government edia. May gen maklaw nganya maklaw lurot ko ngay nganya maral engineers marul. Tastak. Yeah. Lagi to spera government certification. Material nganya wandra development ng lagi mo yun land man will development. Matmer adalang kal investor. Mo mtengek pundia ka ko der bela, pundia kan kal sem investor do tem material bam insurance ro kada kim kangay. Dia ka lul. O mandim na kalborita lura. Saya ul mengkira lot pe itial building ko da. Mal so axel concern rasatoy. Le tara ka ri ka wase. Tiang national building ko da. Ngaram ka daw spera state talguk mo involvas. Kita heva 16 states. Kita atar bela di 20,000. Too many chiefs. There's too many chiefs. Al-giril approve ang ngaram. Al-sukumang lamo national building code. Engarabal gule kadadir ka mo at mel adal ngar along yan dir ko kukmara ngar along state emong estaklen dia ka engineer dia ka inspector dia ka Sen necessary ngar al seltial go dal giret al malara ka ngira state. Das dia. Okay, Elang o kelal bail senator kamom das ultial wase ga gid lo ko Salvador Michael gimol ko yang gado from experience ko nam tigel wase. Tial belua overcovered. Kedengar gemiu mora kulko tengar morai ka state legislature mora ruba kal morai ka hamlet kamo mesa waya ngayau belum ngayau hamlet ringia wa ang bayang tadi akar adringi engaria chibringi ngaria adringi teringar olbira ngayau ma gida ngara anamo giredel tiara utusuale sadoi anamo giredel wase dia kamem reduce ai gang e bai agumdaswe kita malam gel blue ai gel ko ai Memo national government will take over ay kang hindi kasi pala ay state. I mean, look, nakamla ka pa nun. Ulibul to ko le ako tati dartal adal ul dartal adal kay state. Ya ma government e makasar adal uror ngi. Dire kan mal marina expected til mo tautala. Manwa zoning, ibna zoning. Ngada ka state except oral direct utawa. Gitel di mangilay gal ara kati mga malara permit ra di rurak po malobeng summer house may kang lo da buy.
hindi rin nga difference sa private lands, lease lands. Aka understand lo sa hindi rin mo ako state at suko mga tumekar or lease. Lengils public state land. Dil sumak mo ring SR lang ko ora private land nga kaya harapol gulak mo state ng SR ta artigel at ng SR as ilmul mo oral wase mo karartial at tamem. Maldi litial process mo kamang at lengthy process sa ulmar investors sa direkal memo ase. Ndiya ka building code. Memo kulangit terkitar at belal waseng 2019 bol malom sarngu tiyagidan 2020. Selbo the concern el kira la seudo da in sabedel selma mo to orak lo claim el flying lo ben business arkaw en a decision arkaw sa expender tial 20,000 el all time alubak mangil masel taw tangawe malube dipol amar sa tial building nga kam spender 200,000 it matter of perspective akmal marang asulem lwase kane introducer tial go malol do lwase med support the ngutial go thing it's for safety a cleaner palau ab ega adam rigel ilang wase tiragal mal wealthy clients nga kara San Francisco invited til Merbella en kalel ramo asa ni real sum kami mal pato ka tutiwe ka long sprebra atwira dal diakal Irina Gomesira Kmleski Merin direct malungil and consider a cultural perspective. I like Arbabay, I get about touching Guk nga standard lobar other below to gel. Ngani senator ngel adra gorem na rakwam gemle overseer aurora PNCC cell building. Ngulu ay sangak mga raul magopea higher costra tial de moi. Le olgom lani a total of 16 changes ra change order. Alduma costa manoklo. De regulul mesa tiagi del building na WCT na se. De understand that mo ngaram temle isi permitted imlakal considera design at ya. Emiti trim te building. Diak seguido el cora cultural touch tial design. Gumesa tiang malungil. Maka lutin mo medesira mailaway obisera planning commission order maaway tiagidil ba eslo obisel alumori. Ngaring at ngaring at ronglir alutit makaluror alubang makaral. Diya mo ka. Kaya isal girin ba nga ronglir le planning commission adi tu asum kungar order di mo masakak mo umukadaral morurungi angar al sel bil utmul ka onri al ubalisri etial structura de kalkiren mornya rado mo jamarang Oy ma kamisyon na diomeset mula se tiang residensyal ka o ba commercial amrula taya lombre kaderngi ya pelur order amelom sa din mornya lease lands allow residential zone maluben ko commercial zone maluben both residential commercial. That's what zoning is for. Tial building code a standards on atan tiage senator. International building code miski dati allar other belals bedolom ara materials ra takatil marigel godom ara aku pebi rablu ending kirel mo meet a standard. Ela kamo mesa igel senator ngregel blay lurura sila construction bank again mal to ka problem sila. Ela away kay gidel blail cook ela rada sugum may kumbali ela ang memrula blay outside material sa way kadal niya mesen maknite ela kan magrad ela dia tel ludas wa de kabol applicable en mort mail ay project okay Salom di ay din ngaring ya adal lul mo ko mel so alwa si kam didi ingil al Irene mak simple nalekela di akal madel Jonas dirige rogul medengli Jonas am ngelwa si au ul mo ngay si enganga o bugula sa do atay kalaur oryor merko ya adlala urro tangar madel yang ra ngriwik tel melom salat lila atareng kung giklia adlala sa presidenta senate tareng Burgulose ayonasa adal moray ka laur oryor. Akoram lalingit tulwase mela ka momesel ka mamal dersta matar. Momesel tial platform lwase
Teal katakay nga siya lomdas wa igel girel makatmok partial pal matatang. Senator en kal Irene ula ko sen ayona sa si selto ng esar en mlad olbid ng esar nga maran bigel 14 years. Ida albay mura kasunod ng IA ngelo klaro ti ablay ng ngi lo sem take over ti building em renovate ngi mospe ngi el rent out lobis ngam dalai mablay. Ma ospe ngi mol 14 years sa tema la kontrat en kagi del May em now return el merbelaw elo ba ruba ngi ada ba del kuk adrai kai ki construction ma ul telgi mel mudu ngi mengkagi del al kuk renovate ya apli ko ak mo ngalak la ko mis ngari ada sel makmu tiang apla rent out nga Irene na take over guk dur sei ki del madeng lo sengkal ai engkaya ako tul betul karel blur belar el al silsel blai adal mengun sang mo ngara ngi kagi na take over kaul koler la bom madeng lilo ase ngal esar ngal oreor nulo el oreor Yeah. adang madalo ay se ma ak medra wala bong maktimo Olingit terga senator magdi mal di mo kagade bas modisel imoralla el girelat at ko rabang karbela emro ko o itie kita mo osmrital No. Dia ngania aku kultasul direct el blad offering in mora blole la senet el create agora create a corporation ngia mo liura banka dia mo pangaligel igel dom godom mong Brulia bangal mosbel mo called the private Palau Private Bank and Trust. Ay kay gilwa bangra Switzerland. Actually tiel luldaswa upload the search gel lula Switzerland gel la banka. Embrur tiel luldasul molla an milibek se gil lula Swiss. Len dial ngarang. Although ngar ledra olbira glura direct giredlo si gaudo. tial banga mo ko kaya bela Tia klaro tia publicly owned bank, but it's operated as a corporation dingi. wa PNCC ma PPUC Wa PPUC. Ngil dingi remove la lul. Mo invite rar maraw mon sebril ruli tial bangal mo safe. Attract rar adan me maraw du dingi for safekeeping, security for a fee. I see Seguida basic المختار تلو داس مولا complicated التقوي I see من دخل سؤال المطمور على السنة الآن مرة أم سوبرني ديكو تيان أبروسات ما هو أمروس ما ساترك لبسيا بلا بول لغل number 48 بول number 5 and number 3 أبدو هذا as far as wealth wa ruwa سيدي Macau بروس نغا يوم بروس wa Singapore مستريرا مدو متمرورني diak mai se diak mal masaul gire se te gide tanga mal gire nga malo mranga sene tolo se gida ul ko dum lo do gurits a gire del moileak la gire lo ru te alu ra kabel mentrigida ma bank ma gire rogul business ma kal ngartia o oi dir kum kasaude dia se ed mere wa bank of Guam wa bank of Hawaii ma bank Pacific tira iga bank ra Hawaii ma ra ngara Guam ram dia se ed mo bank o ngara let's say a bank of Hawaii for example 11% three matal percent geludo del qaul adar bela olab al bank alo lab lo total loan magrar bela o kai metul percent ara Hawaii mamrigel el sel labong era amrigel mar adar Hawaii amlai merula bliri emula business tir gitu dia ngotengel wasing of course kada ngotengel wasing aringa wa bank Pacific me collapse ma wa central bank me milsim di dia kal kirer sto bay el aldo do gurit sin kirer del brulaiga ya abang Pacifica dir go malungi lo Se tiro ko rak tiro lo Pacific Savings Bank sorry sem lebang giu dia accession dia kam se igit masaulak dia melang issue ra kal bangra outside bangra belaw mun kumdengil ka asel tiang mo bay mo klote elel ngai gigit lo do turtial bangal the creator ngi mun sebe el di gu con cielo ro na mirgit instead of maiga ludo del mo todo de pelo malungin luntas dia eremba kada mo osmerite agi del program sigi luntas lo se ako lagi lo se sel msis betel buk
Esel government tra 2021 malu kami ada mengita klebela ilal sils do delete yang leng dia kal sab edel do mes tiablu gamamlu march sara ele til malak kan gamamlu do tiablu moto kurits ai ka kita moktek ngire da delete tiablu leng tianga umda so tiablu bela dia kal sedrulin mo Switzerland sedrulin mo Singapore al Pacific kita malat keluase kita roba kang ile gitil metiang me bitial blungo gitil me ngari mokte kar git kita ruli tiang mo biganara a freedom a ungil tratara dang ok ra alsela blura Pacific aku melama tak mo ere dia di will hali di one comment ngari kita tak tamil gol ko tamil gol mal maral to ko mga feeder tokol anak si tiaguk mo ula fraud mga no malungil uldas tila gire klakar tila igit toy dia ka create ratara mo ula ka mo kolbus ka matamala isil bela luang aramong komendengek masing blor niya FIC se gida ko tara ko tmring klakar ratora banga lalla al sa blur bela etial luldaso about creator ngi engar engwala FAC mengkar ngi lagi ro e direct mo sedan mo o mesra bebira kaiden serabang ra international e malo tura setia meng ndak tura sela ko git ngire den mo klakar nding at this point dengan FIC ngi among no mengkartial proses. Metial bori senator ang model dartel manangil ada mangoy ta erul dartel tela il mahuri ping mo msubur sa kat mo investa do de. La por se arul. For your information dim lak por sel trip. Tirigel teru senator sa bigil media kal mea hatarti am lor sem am dato sa ko klubor el anga ang mga mogel was kam lor ahuri ping mo makarang. Germa nga senator senior du senior ma senator inabo amera tendori ko ngaringa programa tirgem le pri era tal sander la memong et milgot mutmeim ta mogestra tendori emre la total con family dem di do isa listeners misibir mal diang lopes are listeners and mutul turn in ra tendori madalo ese ko mal masaule lukuk los lo bangeda mangkal senator elal tutau podol ngitra ay bin buk tipol esmeritar program aquí moltur gausel gukpom ready gad gukmem kad mosmo di tegi dal private bank and trust terbelaw aktire kal iliwitial proposed bill ra senator Regis Aketaya mla o mai cycle balurar wa Switzerland ma sera dir kal titi passport tergi dal bebi lak mot mura al sela tarang karam lalen koram lembring di elak na mongol tangat el rokul sa betan moray kay ndi akmil sa Switzerland dal wase katkora mo ay ngi leng tourism and banking mamaral to ko ay kan mol ko et ya maralungil bil makatmo set aside tatang sa toy musel separate time invite kal mem buk pada so di segit yang kaman berang asuli ultire kaloreng sa kama ali india kal tamatal atal ngatial radio tiak malungil platform atal katamberang asuli la sa toy ngariat te al other belang sab ilmo matel wasengara ang aringi ma ang irmang al malbol di kabira igero ko il maklot talel niya tubral selbela ma have a good weekend ma cook next happy family day.